Mga ka-K5 target sang School District of Sara nga maka-enroll sang masobra 11,000 ka mga estudyante sa tanan nga pampubliko nga mga bulutuan sa Banwa para sa school year 2026 to 2027. Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw, Mighty C. Sa exclusive interview sang K5 News FM Sara kay Mr. Ricky Bilhira, Public School District Supervisor sang Sara Iloilo, ginpahayag sini nga yara na sa 75% ang turnout sang enrollment sa tanan nga pampubliko nga eskwelahan sang distrito humalin sang pagbukas sini sang Hunyo 1. Suno kay Bilhira, ginapaabot nila nga maka-enroll ang kapin 7,046 ka mga estudyante sa elementary, samtang 4,450 naman sa secondary. Ginpahayag man sini nga posible pa nga magsaka ang numero sang enrollment sa masunod nga mga adlaw bangod nagapadayon pa ang pagpa-enroll sa mga kabataan. Samtang para sa school year 2026 to 2027, tatlo na lamang ang grading periods nga ipatuman sang DepEd sa diin. Suno kay Bilhira, sa sulod sang 5 ka adlaw antes magsugod ang klase, magahiwat sang orientation ang mga eskwelahan para sa mga ginikanan agud mas maintindihan nila ang bag-o nga sistema kag ang ila papel sa pagbulig sa pagtuon sang ila kabataan. Ginsiguro man sini nga preparado kag all set na mga manunudlo, faculty members kag iban pang nga personnel sa tanan nga pampubliko nga eskwelahan para sa pagbukas sang klase sa Lunes, Hunyo 8. Sa pihak kabahin, nagapanawagan si Bilhera sa mga ginikanan kag estudyante nga ini na pagulaton ang katapusan nga adlaw sang enrollment kag magpadulong na sa ilatag sa kaeskwelahan agud makapa-enroll sa mas temprano nga tion kag makabulig man sa brigada eskwela. Actually, as of now, almost mga 70 to 75% na ang aton nga turnout sang enrollment in the whole district of Sara. So as of now, as I roam around sa tanan nga mga schools in the district of Sara, nakita naton nga nagamatamat nag-ready ang tanan nga schools in preparation for the opening of classes next week. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. DTX 500. Ginaproblema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na!